موسیٰ نے فرعون کی مدد کیوں کی؟ ایک مرتبہ نے 9 مرتبہ فرعون کی موسیٰ نے مدد کیوں کی؟ کیوں کی؟ یہ کہتا تو دشمن خدا ہے، میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ علی کی عزت اگر یہ میں جملہ کراچی میں کرتا تو سارے اس کا مجھے بات دیتے۔ میں 2 باتوں میں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائی، اسی لیے موسیٰ نے مدد کی تھی، آپس میں تھی نا، آپس میں راضی تھی، خوش تھی۔ اگر یہ کہتے ہو تو پھر موسیٰ کی نبوت ختم۔ زبان سے بات کر میرے چچا، میرے آپ کے چہرے پر نظر ہے، بتا موسیٰ نے کیوں مدد کی فرعون کی؟ کیوں مدد کی حامان کی؟ کیوں مدد کی قارون کی؟ کیوں مدد کی؟ کیوں آپس میں راضی تھے، راضی نہ ہوتے تو علی مشورے کیوں دیتا؟ علی مدد کیوں کرتا؟ زبان سے بات کر میرے بھائی، مدد کیا؟ سر نہلا میرے بھائی، کالے کپڑے پر سر نہلا، بتاؤ مجھے، بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ اور بخاری شریف سے لے کر کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث نہ ہو، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے۔ پتا چلا بنص قرآن، پتا چلا کہ ہاتھی کا کام ہوتا ہے مدد کرنا، چاہے دشمن مدد کیوں نہ مانگے۔ نعرہ حیدری، پتا چلا ہاتھی کے دروازے پر کوئی بھی آتا ہے تو اس کی مدد کرتا۔ اب یہ کہنا کہ راضی تھے تو بتاؤ موسیٰ اور فرعون بھی راضی تھے، اور مسلمانوں نے لکھا بنص قرآن خود کا قواعد سے پھر گئے۔ یعنی جب بھی مصیبت کو دور کیا موسیٰ نے تو جناب موسیٰ نے کہا فرعون تمہارا وعدہ تھا، وعدہ پورا کر، ایمان نہ لا، میرے مومن تو چھوڑ دے۔ تو جو بندی اور بریلویوں کے دونوں تفسیر میں لکھا، یہ جو لمپوس کا وزیر تھا نا، وہ کہتا تھا یہ وعدہ پورا نہ کرنا، اگر تم نے یہ وعدہ پورا کیا تو پھر تجھے مانے گا کون؟ پتا چلا اصل میں حکومت تھی لمپو کی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سمجھ میں آ گئی بات؟ پتا چلا ہاتھی کو پکارنا منع نہیں، ہاتھی کو پکارنا منع نہیں۔ اب اللہ نے کہا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ حالت کیوں غرق کیا؟ موسیٰ نے مدد کی، تو نے غرق کر دی۔ یہ حالت کیا؟ موسیٰ نے تمہارے بنائے ہوئے ہاتھی نے مدد کی، تو نے ان کو غرق کیوں دیا؟ یا اللہ موسیٰ نے مدد کی، آپ نے غرق کیوں کیا؟ آواز عبدالحکیم وہ اس کا کردار ہے۔ اگر میں حجت خدا کے دشمن کو معاف کرتا تو پھر میں ہوں عادل، پھر ہر دشمن کو معاف کرنا پڑے گا، چاہے آدم کا ہو، چاہے موسیٰ کا ہو، چاہے علی کا۔ نعرہ حیدری۔ لیکن آج میں نے قانون بنا دیا، آج میں نے قانون بنا دیا کہ جب میں ہارون اور موسیٰ کے دشمن کو نہیں چھوڑتا تو جو رسول علی کے دشمن ہوگا میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کو میں نے غرق کیا تھا پانی میں، ان کو غرق کروں گا آگ میں۔ نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ دو ایسے گھبرا تو نہیں ہے، توجہ میرے دوستو۔ 2 آیتیں مجھے پڑھنے دو، 2 آیتیں مجھے پڑھنے دو، اور جلدی میں ختم کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ کل میں نے عرض کیا پھر میں آؤں گا، کیونکہ آج آپ کی روحیں میرے ساتھ مل گئی ہیں، انشاءاللہ کل جو ہے میں آگے چلوں گا۔ ہم ہر فرقے کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ، اور یہ رسول کی حدیث ہے جس پر چیپٹر ہے کنز المال میں بحث کیا ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے، 72 جائیں گے جہنم میں، 1 فرقہ جائے گا جہنم میں، 1 فرقہ جائے گا جنت میں۔ 72 فرقے جہنم میں، 1 فرقہ جائے گا جنت میں۔
ये भी नहीं कहा कि हम एक एक आदमी को फिर चुनेंगे, एक हिस्से एक हिस्से एक हिस्से। कंजुलमाल में से हदीस पर कहा रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके 72 जाएंगे जहन्नम में, एक फिरका जाएगा जन्नत में। तो मानना पड़ेगा कि 72 का मरकज एक है, कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है, लेकिन फिर कर मरकज एक, कोई मरकज है। पता चला बुनियादी तौर पर फिरके हैं दो। मैं कुरान की तरफ चलता हूँ, मैं कुरान की तरफ चलता हूँ। पता चला बुनियादी तौर पर फिरके हैं दो, एक जन्नती एक जहन्नम। अब आगे चलता हूँ कुरान की तरफ। ये अल्फाज है सूरत शूरा के, फरीकुन फिल जन्नत और फरीकुन फिल सईर। एक फिरका होगा जन्नत में, एक फिरका होगा जहन्नम में। अल्लाह ने महदूद कर दिया, एक फिरका होगा जन्नत में, एक फिरका होगा जन्नत। अब फिर अल्लाह ने शाह अब आयत का नंबर फिर बता देता हूँ, आयत का नंबर फिर नोट करें, आयत का नंबर फिर नोट करें, लेकर आना। आयत का नंबर है 30 और आयत है सूरत आराफ, सूरत आराफ की आयत नंबर 30। अल्लाह शाह फरीकन हदाओ, एक फिरका हिदायत पा गया, एक फिरका हिदायत पा गया। फरीकन हदा, एक फिरका हिदायत पा गया, वह फरीकन हक अलैहिम दलालत, और दूसरे फिरके पर गुमराही साबित हो गई। एक फिरका, मैं तो बच्चों को अच्छा समझता हूँ, बच्चे भी बात कर रहे हैं। फरीकन हदा, एक फिरका हिदायत पा गया, वह फरीकन हक अलैहिम दलालत, और दूसरे फिरके पर गुमराही साबित हो गई। आज बोले इन्नहुम मुत्तखदुस शयातीन औलिया, इसीलिए उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को वली बनाया। मैं नहीं समझा सका, मैं नहीं समझा सका। फिर चलता हूँ, बड़ी मेहनत करना पड़ती है। लाहौर में कोई खतीब नहीं कर सकता, इधर उधर की बातें कई और। एक मेरा भाई भी रह गया, उसका तो ख्याल रखना भाई नसीम अब्बास का, उसको अल्लाह बड़ी जिंदगी था फरमाए, ख्याल रखो भाई उसी का। ऐसा खुदा दिया क्या है, फरीकन हदा, एक फिरका हिदायत पा गया, वह फरीकन हक अलैहिम दलालत, और दूसरे फिरके पर गुमराही साबित हो गई। क्यों अल्लाह क्यों साबित? इन्नहुम मुत्तखदुस शयातीन औलिया, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को वली बनाया। वयहसबून अन्नहुम मुहतदून, और हर जगह कहते हैं हम हिदायत याफ्ता हैं, हम हिदायत याफ्ता हैं। जबान से बात कर मेरे भाई, और हर जगह कहते फिरते हैं हम तो हिदायत याफ्ता, शिया तो काफिर हैं, हम हिदायत याफ्ता हैं। मेरे जो बुजुर्गों के चेहरों पर भी नजर है। अब या अल्लाह ये क्या कर दिया, मुझे समझ में ही नहीं आया कि एक फिरका हिदायत पा गया, दूसरे फिरके पर गुमराही साबित हो गई। क्यों? उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को वली बनाया था। क्या अल्लाह शैतान तो अकेला था, ये शयातीन कहाँ से आ गए? मेरे भाई को कहो सर के ऊपर कर, सर को ऊपर कर, मेरे भाई को सर को ऊपर मेरे भाई सोए नहीं मेरे भाई। या अल्लाह ये इतने शैतान कहाँ से आ गए? अल्लाह ने कहा अब्दुल हकीम मैंने शैतान खल्क नहीं किया था, ये शैतान बना था। अब्दुल हकीम मैंने शैतान खल्क नहीं किया था, ये शैतान बना था। अब्दुल हकीम शैतान किरदार का नाम है, अब्दुल हकीम शैतान किरदार का नाम है। अब्दुल हकीम जो मुझे मानकर मेरे बनाए हुए खलीफे को न माने, समझना शैतान है। जो अल्लाह को मानकर अल्लाह के खलीफे को न माने, समझना शैतान है। पता चला कि शैतान वो है, चाहे अभी हो चाहे कभी हो। पता चला शैतान वो है जो अल्लाह को मानकर अल्लाह के बनाए हुए को न माने, समझना वो शैतान है। अब अल्लाह ने नाम नहीं लिया, मैं भी कहाँ लूंगा? यहाँ मैं आगे चला हूँ, मैं सोच रहा आगे चल। क्या कहा
کا ہر جگہ ویا سبون انہم متدون، اور کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنایا اور کہتے ہم جو ہیں ہدایت پر. اب اللہ نے عداد کلام کو بدل کر فخلف من بعدهم خلف، اور ان کے بعد وہ خلیفے بن بیٹھے. میرے نوجوانوں میں قیامت میں آپ کے پر گواہ بنوں گا. خدا کو مانو بھائی. نعرہ حیدری. فخلف من بعدهم خلف، اور ان کے بعد وہ خلیفے بن بیٹھے. ورث الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی، اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب پر قبضہ کر بیٹھے. حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بن بیٹھے. آگے نہیں میں 30 ڈگری میرے پاس ہے کیا؟ میں نہیں سمجھتا کیا کہ میری گفتگو کہاں جا رہی ہے؟ فخلف من بعدهم خلف، پھر وہ ان کے بعد ناجائز خلیفے بن بیٹھے. ناجائز ہو سکتا ہے کوئی جب نے ناجائز اس کا ترجمہ کیا. بھائی عربی میں لفظ ہوتے ہیں خلافن، لام پر زبر فن، یہ خلفن ہے، اس کی معنی بھی خلیفہ ہے، اس کی معنی ہے حقیقی خلیفہ. اگر لام پر جزم ہو خلفن، اس کی معنی ہے ناجائز. یہاں خلفن نہیں ہے، خلفن ہے. فخلف من بعدهم خلف، اور ان کے بعد وہ ناجائز خلیفے بن بیٹھے. ورث الکتاب یاخذون عرض هذا الادنی، اور حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کتاب کے وارث بن بیٹھے. یقولون سیغفر لنا، اور کہتے پھرتے ہیں ہمیں معاف کریں، ہم معاف کی جائے. اور کہتے پھرتے ہیں سیغفر لنا، یہ ہے مستقبل مجہول. اور کہتے پھرتے ہیں سیغفر لنا، ہم بخشے جائیں گے. ان دونوں آیتوں کی کوئی مجھے معنی سمجھائے کیا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ کہتے پھرتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، یہاں